তোমাকেই দিতে পারি। তাই কি বললাম যে এটা থ্যাংক ইউ, তার গালাগালিটাও আমি করি। আমাকে যদি যেটা লেখে পিন পোস্ট করে দিচ্ছি নাম্বার। পিন পোস্টটা মনে হয় অনেকে দেখতে পাও না। 6295105252। হ্যালো এভরিওয়ান, 600 দিয়ে স্টার্ট করছি, ঠিক আছে? নমস্তে। अच्छा অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছো। पिस्ता ग्रीन में कुछ दिखाइए। अच्छा पिस्ता ग्रीन, हाँ आज शॉप में हूँ। আচ্ছা এই কমেন্টসটা আজকাল একটা মুখ পর্যন্ত উঠছে কেন এটাই বুঝতে পারছি না। দিয়ে স্টার্ট করে দিচ্ছি। আজ আমাদের সাউন্ড স্টার, সাউন্ড ডিস্টার্ব হয়েছে, বোঝা বড় মুশকিল, বোঝা যায় না। आजो की साउंड डिस्टर्ब। हरे कृष्ण मंजू दी, पूजा मैम प्लीज डोंट मतलब पेशेंस रखिए, अभी भी साड़ी नहीं मिली। मैम बोटल ग्रीन में, अच्छा बोटल ग्रीन में, हाँ हम अभी स्टार्ट करते हैं। ऐसा ऐसा धीरे धीरे सब कुछ दिखाएंगे, उसे में खुल जाएंगे। चंदेरी सिल्क विल ट्राई, मुझे भी देना। हाय गीता दी, चलो स्टार्ट कर दी। हाँ बनारसी तो बिल्कुल है, जॉर्जेट बनारसी। जॉर्जेट बनारसी तो अभी बहुत हाई रेंज में होगा। ठीक है, पैठनी देखिए देव। साउंड क्लिप আমি বুঝিনি কথাটা। সাউন্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে, আজ সাউন্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমি আগের দিন দেখছিলাম সাউন্ড ডিস্টার্ব, পরে বুঝলাম যে হচ্ছিল। আমি তখন তো ট্রাই করছিলাম ঠিক করার জন্য, বাট যদি না হয়, দেখো এটা দেখো, ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই গীতাদি। 600 দিয়ে স্টার্ট করলাম, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে আর্ট সিল্ক ওপারা, যারা ওপারা চাইছিল আর্ট সিল্ক ওপারা তাদের জন্য। দেখো এটা পিঙ্ক কালার দিয়ে চলে যাচ্ছে, আপার পোর্শন বর্ডার যাচ্ছে, এটা বুটি পোর্শন, ব্যাক সাইড অল আর মুগাজারি ওয়েভিং ওয়ার্ক, হাফ নেভি ব্লু, হাফ পোর্শন নেভি ব্লু। प्राइस 600, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। प्राइस 600, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। हाँ पहले पहले जिसका जिसका बुकिंग मतलब पहले स्क्रीनशॉट जिसका पहले जाएंगे ना उसका ही बुकिंग फास्ट होंगे, ठीक है? रॉयल ब्लू विथ पिंक, रॉयल ब्लू विथ पिंक, हाफ रॉयल ब्लू हाफ पिंक, मुगल जरी वेविंग वर्क, बैक साइड ऑल आर वेविंग वर्क साड़ी,
ब्लाउज पीस अवेलेबल, ब्लाउज पीस एंड ब्लाउज पीस के साथ उसका बॉर्डर भी अवेलेबल, लोअर पोर्शन बॉर्डर, बैक साइड देख लीजिए, ऑल आर मुगाचरी वेविंग वर्क साड़ी, प्राइस 600 ओनली, 600 ओनली, प्राइस 600 ओनली। यू लुक गुड इन एवरी साड़ी। अच्छा, थैंक यू सो माच। টুকের মধ্যে দেখো, আমি আজকে কিছু পিওরের তান্ত্রিক কাতান দেখাবো, পিওরের তান্ত্রিক কাতান দেখে দেবো, সঙ্গে থাকো, ঠিক আছে। সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে, কেন হচ্ছে আমি তো এটি বুঝে পাচ্ছি না, তো সাউন্ড পুরো একদম। এবার বলে একটু বলবে, হ্যাঁ সাউন্ডের কি প্রবলেম হচ্ছে এখনো নাকি ঠিক হয়েছে? ও একটু ওয়েট করে যাই, এখন কি হচ্ছে? ঠিক ঠিক হয়েছে কি দাদি? একটু বলবে, হ্যাঁ। এগুলো হার্ড নয়, এগুলো সফট শাড়ি, 600, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, बीपी एंड बी बॉर्डर। वन कलर दिखाते दिखाते अगर आएंगे तो हम दिखा देंगे। 600। हाय रक्षा दी, क्या अभी साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है? चॉकलेट कलर 600। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नीलिमा मैम। बूटी पोर्शन और वर्क साड़ी, बैक साइड 1250 का, 1250 का क्या लता बूटी? डार्क मेरून विथ ब्लू कलर, डार्क मेरून विथ ब्लू कलर, 600, 600 ओनली, 600। আমি ক্লোজও দেখাচ্ছি, আমি পিছনে গিয়েও দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করো, আমি সব রকম ভাবেই দেখিয়ে দেব। আজ শাড়ি চাইয়ে, গাদোয়াল শাড়ি, মাঝে একদিন গাদোয়াল দেখিয়েছিলাম, মনে হয় সবই সোল্ড আউট। বিপি এন্ড বিপি বর্ডার, কন্ট্রাস্ট বিপি। আমি ফুল ভিউ দেখানোর জন্য পিছনে যাব, ডোন্ট ওয়ারি, আমি একটু জাস্ট ডেসক্রিপশন দিচ্ছি, ক্লোজ হয়ে দেখাতে হয় তো অবশ্যই মুঝে बैक साइड भी शो करा है, अवश्य আমাকে बैक साइड दिखाते হবে। अभी क्या प्रॉब्लम? थैंक यू सो मच दीप, दीप भालिया। কেনটা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। 600 ওপারা শাড়ি, আর্ট সিল্ক ওপারা, প্রাইস 600। এই প্রবলেমটা কেন হচ্ছে সত্যি আমি বুঝতে পারছি না। আমি ব্লুটুথ অফ করে দিয়েছি, হেডফোন অফ করে দিয়েছি, সব অফ করে দিয়েছি, তাও এটা হচ্ছে। এগুলো সফটের মধ্যেই। থ্যাংক ইউ প্রিয়া। এবার হয়তো আমার সবার মেসেজ পড়া পসিবল হবে না, কারণ আমি শাড়ি দেখাতে শুরু করলে আমি ফুল রিদিমে শাড়ি দেখাই, তো এরপরে হয়তো আর আমি ইয়ে করতে পারবো না। আমি যেগুলো মেনলি বলার শাড়ি দেখাতে দেখাতে বলতে থাকবো, আপনারা কাইন্डली सुनते থাকবেন। जो कुछ मेनली बोलना है हम प्रोडक्ट दिखाते दिखाते बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिएगा, और शायद सबका कमेंट्स हम नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज। अगर कमेंट ही पढ़ते रहे तो साड़ी कैसे दिखाएंगे बोलिए। ऑडियो प्रॉब्लम है, थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम है, अभी मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या करे, कोई भी मतलब मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ इसके लिए, लेकिन नहीं ठीक हो रहा है, क्यों पता नहीं। और साड़ी का सिर्फ रेंज ठीक से सुन लीजिएगा। मुगा जरी वेविंग वर्क 600, आर्ट सिल्क ओपारा 600, हाफ रामा ग्रीन, हाफ मेरून, कॉन्ट्रास्ट बीपी, बीपी ऑर्डर 600, 600 ओनली, प्राइस 600।
600, 600. Border, lower portion border, upper portion border. Thank you so much, Geeta Di. BP and BP border. Half portion Rama green, half royal blue. 600, 600. Contrast BP border, price 600. सिंगल कलर हम देख रहे हैं, दिखाते दिखाते अगर आ जाएंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये मिसमैच आते हैं, ज्यादा से ज्यादातर ऐसे में ही होते हैं। पिछले दिन हम दिखा दिए थे 600। बॉक्स का दाओ तो बॉक्स का नीचे तो ना এটার কোনটা দিলে এটা যাই না ওই বক্সটা দিয়ে আমি অল ওভার দেখাচ্ছি 600। এটা কাঞ্জিভারম প্যাটার্ন, ঠিক আছে, কাঞ্জিভারম প্যাটার্ন, অরেঞ্জ বানারসি শো। আচ্ছা, অরেঞ্জ বানারসি দেখিয়ে দেব আমি একটু এগুলো দেখিয়ে নি। নেক্সট আমি বানারসি দেখিয়ে দেব। খাদি বুটি, আমি লিনেন খাদি বুটি দেখাবো। কাঞ্জিভারম প্যাটার্ন 600 অল ওভার, 600। BP and BP border 600 only. Free shipping all over India. COD possible. COD के लिए shipping is extra. সব খুলে গেছে। হ্যাঁ গীতাদি, সব খুলে যায়নি ওরকম ভাবে, আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে করছি এবং 3টের মধ্যে, বা মানে খুব ক্লোজ যারা কাছাকাছি থাকে তাদের জন্য। $600 কাঞ্জিভারম প্যাটার্ন, বক্স প্যাটার্নে আছে। ভেতরে এই ওয়ার্ক গুলো কিন্তু ওয়েভিং করা, बैक साइड वेविंग करा, वर्क दो वेविंग करा। पल्ला पोर्शन मुगल जरी से वेविंग किया हुआ है। ऑल आर वेविंग वर्क साड़ी, प्राइस 600। कांजीवरम पैटर्न, प्राइस 600। बीपी एंड बीपी बॉर्डर अवेलेबल रनिंग में है। थैंक यू सो मच एवरीवन। 600। नेक्स्ट ऑल ओवर कांजीवरम पैटर्न, साड़ी, प्राइस 600, प्राइस 600। पल्ला एंड पल्ला बॉर्डर, बैक साइड दिखा रही हो, ऑल आर वेविंग साड़ी। ये जो बीच बीच में बॉक्स किया हुआ है, मुगा जरी से वेविंग किया हुआ है। बीपी एंड बीपी बॉर्डर अवेलेबल। दिस इज बीपी एंड बीपी बॉर्डर 600। मल्टी कलर बॉक्स साड़ी, प्राइस 600। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सीओडी पॉसिबल, सीओडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा। प्योर ब्राइडल दिखा देंगे, साथ में रहिए, प्योर ब्राइडल दिखाएंगे। प्राइस बोलिए, पहले थोड़ा लो रेंज का दिखा देते हैं, बाद में प्योर ब्राइडल दिखाएंगे। 600 ऑल ओवर बॉक्स पैटर्न, कांजीवरम टाइप बॉक्स पैटर्न শাড়ি। এই যে বক্স গুলো আছে এগুলো ওয়েভিং,
ব্যাক সাইড 600, আর একটা বুটিতে যে 600 একটু আগে দেখালাম আমি সেই দামই করলাম না। হ্যাঁ মিডিলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি খাদি বল, খাদি বল লিনেন, মিডিলে খাদি বল লিনেনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মিডিলে আমি খাদি বলটা দেখিয়ে দিচ্ছি, লিনেন খাদি বল, খাদি বল লিনেন, রেড কালার বর্ডার থাকছে, এটা লিনেন খাদি বল, লিনেন খাদি বল। নো লেহেঙ্গা ইজ নট অ্যাভেলেবেল। লিনেন খাদি বল, মাল্টি কালার খাদি বল অ্যাভেলেবেল লিনেন, প্রাইস 950। বিপি অ্যাভেলেবেল, বিপি অ্যাভেলেবেল, কন্ট্রাস্ট বিপি, রেড অ্যান্ড ইয়েলো, রেড অ্যান্ড ইয়েলো, লিনেন খাদি বল রেড অ্যান্ড ইয়েলো, লিনেন খাদি, ঠিক আছে লিনেন খাদি বল, প্রাইস রেড অ্যান্ড ইয়েলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাতান আমি দেখাবো, সঙ্গে থাকো। নেক্সট ব্ল্যাক, লিনেন খাদি বল, বর্ডার, পাল্লা, বিপি কন্ট্রাস্ট, ব্ল্যাক মাল্टी बूटी, व्हाइट एंड ऑरेंज बूटी, लिनेन खादी बॉल, प्राइस 950। ये ब्लैक में ही है, प्राइस 950। लिनेन खादी बॉल प्राइस 950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, सीओडी पॉसिबल, सीओडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा। नेक्स्ट 950, लिनेन खादी बॉल 950, लिनेन खादी बॉल, पल्ला बीपी कॉन्ट्रास्ट, लिनेन खादी बॉल प्राइस 950। ক্যামেরাতে এক শেড লাইট আর এক শেড ডার্ক অবশ্যই থাকবে প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু কোনো ডিফেক্ট নয়। উইদাউট কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট প্রোডাক্ট রিটার্ন নেওয়া হবে না, এবং ওপেনিং ভিডিও মাস্ট। ওপেনিং ভিডিও অ্যান্ড ফুল চেকিং ভিডিও মাস্ট। উইদাউট এনি ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট প্রোডাক্ট রিটার্ন করা হবে না। एक्वा ब्लू, लिनेन खादी बॉल एक्वा ब्लू, पल्ला पोर्शन एंड बीपी पोर्शन, कॉन्ट्रास्ट बीपी एंड पल्ला, लिनेन खादी बॉल, प्राइस 950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, प्राइस 950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। एक्वा ब्लू, एक्वा ब्लू। আচ্ছা গীতা দি আমি পরে জানিয়ে দেবো তোমাকে, ঠিক আছে, আমি এখনো দেখিনি। नेक्स्ट लिनेन खादी बॉल 950, प्राइस 950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, सीओडी पॉसिबल, ऑरेंज कलर, हाफ घन बूटी, प्राइस 950, बीपी बोर्ड, बीपी पोर्शन, कॉन्ट्रास्ट बीपी, नो ब्रोकेड नहीं होगा। लिनेन खादी बॉल प्राइस 950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, सीओडी पॉसिबल, सीओडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा। लिनेन खादी बॉल प्राइस 950। नेक्स्ट एकदम
সি গ্রিন কালার যেটাকে বলে একদম সেটাই, ঠিক আছে, পুরো একদম পারফেক্ট সি গ্রিন কালার, প্রপার সি গ্রিন কালার, লিনেন খাদি বল। প্রাইস থাকছে 950, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, লিনেন খাদি বল। पहला पोर्शन एंड बीपी पोर्शन। पार्टी वेयर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी मतलब किस टाइप का आप बोल रहे हैं? आप किस टाइप का साड़ी पार्टी में पहनना पसंद करेंगे बोलिए, उस टाइप का ही दिखाएंगे। पार्टी वेयर साड़ी तो वैसे हम नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक का अलग अलग पसंद होते हैं, कौन सा साड़ी पार्टी में पहनेंगे। तो आप पार्टी वेयर साड़ी मतलब आपको किस टाइप का देखना है प्लीज बोल दीजिए। कोई कातान पहनते हैं, कोई लिनन पहनते हैं, कोई सॉफ्ट सिल्क पहनते हैं, तो अभी आपको बोलना पड़ेगा कि किस टाइप का चाहिए। आप बॉक्स प्रिंट आप जो चाहिए, जिसको भी चाहिए, प्रिंट नहीं वो वेविंग है, ऑल साड़ी और वेविंग। अभी तक हमने कुछ भी प्रिंटेड नहीं दिखाए। जिसका जो भी बुकिंग करना है थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, पिंच में दिया हुआ नंबर पर, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। आफ्टर लाइव बुकिंग कंफर्मेशन वहाँ पे ही किया जाएगा, ठीक है। एक्वा ग्रीन শাড়ি মানে একদম পুরো সি গ্রিন কালার, এটা ভীষণ সফট শাড়ি, ফ্রি শিপিং থাকবে অল ওভার ইন্ডিয়া, সিওরি পসিবল। 950 অনলি প্রাইস 950। ব্ল্যাক কালার আরেকবার দেখাবো, তাই তো? এটা ব্ল্যাকটা দেখাও। এরপর এসিটা কিরকম স্টাইলে চলছে, আমাকে হাওয়াই লাগছে না, রিমোটটা তো আমরা এসি কি চালাও বুঝি না আমি। ব্ল্যাক রিপিট করে দিলাম, এরপরে কিন্তু এগুলো রিপিট করা পসিবল হবে না, না হলে আমি অন্য শাড়িতে এগোতেই পারবো না, ঠিক আছে? ওকে, নাও আই এম রিপিটিং ব্ল্যাক, সরিয়ে দিচ্ছি। আবার চলে যাচ্ছি 600। আই লাইক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা আমাকে লাইক করো তাদেরকেও থ্যাংক ইউ সো মাচ, যারা আমাকে ডিসলাইক করো তাদেরকেও থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমাদের সবার ভ্যালু আমাদের কাছে সমান। ব্যাক সাইড 600 हाफ रॉयल ब्लू हाफ रेड। बैक साइड 950। लिनन जो भी हमने दिखाया है ऑल ओवर खादी बूटी लिनन साड़ी, प्राइस 950। बीपी एंड बीपी बॉर्डर। वेलकम पूनम। 600। সবই 600। কই এর কালার কই? আচ্ছা আমি এটা যেটা ধরেছি এটা একটু পরে দেখাবো, আমি এক সিরিজ কমপ্লিট করে এটা দেখাবো। এটাও 600, ওয়েট করো। যারা ফার্স্ট স্ক্রিনশট দিচ্ছ এবং যারা ফার্স্ট পেমেন্ট করে দিচ্ছ তাদেরই বুকিং রাখা হচ্ছে 1 আওয়ার, উইদিন 1 আওয়ার বুকিং কনফার্মেশন পাওয়ার, উইদিন 1 আওয়ার পেমেন্ট করবে। আদারওয়াইজ কিন্তু পেমেন্ট পরে কিন্তু হবে না, পরে আমরা বুকিং ক্যান্সেল করে দিচ্ছি, কারণ होल्डे जरा থাকছে তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। स्टोन साड़ी दिखाई, स्टोन साड़ी किस प्राइस तक आपको चाहिए थोड़ा बोलिए मैडम। मैम थोड़ा बोल दीजिए स्टोन प्राइस किस प्राइस का चाहिए। 600। डिजाइन ऑल आर वेविंग वर्क। তোমাকে কেউ ডিসলাইক করতে পারবে না। থ্যাংক ইউ। না আমাকে ডিসলাইক করে, মাঝে যখন রেগে যায় তখন অনেকে ডিসলাইক করে। 600। বানারসি তানচুই সব দেখাবো, এগুলো একটু সে দেখিয়ে নিয়ে দেন আমি বানারসি দেখাবো, ব্রাইডাল বানারসি দেখাবো, অরেঞ্জ কালারের মিনাকারি দেখাবো, তানচুই দেখাবো। তবে হ্যাঁ একটু বেটার নিতে গেলে কিন্তু মিনাকারিটা নিতে গেলে কিন্তু অ্যাবভ 5000 উঠতে হবে। যারা দেখতে চাও বলো আমাকে, আমি দেখিয়ে দেব। রামা গ্রিন কালার ডিজাইন, বর্ডার পোর্শন,
ব্যাক সাইড, প্রাইস 600, 600, বিপি অ্যান্ড বিপি বর্ডার, প্রাইস 600, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, প্রাইস 600, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, রামা গ্রিন অ্যান্ড পিঙ্ক। নেক্সট পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু, এরপর আমি অল ওভার দেখাবো, 600 এর অল ওভার দেখাবো। নেক্সট পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু, হাফ পিঙ্ক অ্যান্ড হাফ ব্লু, হাফ পিঙ্ক অ্যান্ড হাফ ব্লু, half pink and half blue, palla portion, all are weaving work saree, half pink and half blue, 600, price 600, ডিজাইনটা দেখে নাও, ব্যাক সাইড দেখে নাও, বিপি এন্ড বিপি বর্ডার, প্রাইস 600। নেক্সট 600 হয়ে যাচ্ছে আবার অল ওভার, অল ওভার চাইছিলে দেখে নাও, আমি ক্লোজ দেখাবো, ক্লোজও দেখাবো, আমি ক্লোজ দেখাবো। কম দামে জামদানি শাড়ি তো আছে, কি কেমন রেটে দেখতে চান একটু বলুন। বিপি আর বিপি বর্ডার, কোল আঁচলের দিকটা থাকবে স্ট্রাইপ, অল ওভার শাড়িতে এরকম ডিজাইন থাকবে। দিদি বাড়িতে, সসুরাল, বক্স প্যাটার্ন এবং ভেতরে এই ডিজাইনটা থাকবে, বর্ডারটা থাকছে এটা, ব্যাক সাইড অল আর ওয়েভিং ওয়ার্ক শাড়ি। দিদি জামদানি প্লিজ দেখাবে, জামদানির প্রাইস বলো, কেমন প্রাইসে দেখতে হবে জামদানি একটু বলো। পিঙ্ক কালার অল ওভার, ঠিক আছে, এগুলো তো অল ওভার 600, 600 অনলি। একটু জামদানি বলবে কি প্রাইস চাও, কেমন প্রাইসে দেখ চাও। দেখো ভালো হবে না বলতে নয়, তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে তুমি কি ম্যাটেরিয়ালসটা চাইছো, জিনিসটা বুঝে জিনিস অনুযায়ী ম্যাটেরিয়ালস মানে রেঞ্জটা যেমন দেখছো থাকে ছবি পাঠাবে। আমি কিছু মঞ্জুরি আমি বললাম না, একটু এইটার এগুলো আর্ট সিল্ক, ঠিক আছে, 600 এর কোয়ালিটিটা 600 এর মতোই হবে, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। বটল গ্রিন পিঙ্ক কম্বিনেশন কি কাতান শাড়ি, বটল গ্রিন এন্ড পিঙ্ক কম্বিনেশনের কি শাড়ি বলছো, কাতান, একটু সেটা একটু বলবে প্লিজ, হ্যাঁ কাতান কিনা সেটা একটু বলো। এটা 600 সরিয়ে দিলাম। কালার গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, অল ওভার, অল ওভার, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়েভিং শাড়ি, ব্যাক সাইড দেখো বুঝতে পারবে। 600, ऑल ओवर इंडिया हमारा डिलीवरी होते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी मिल जाएंगे, फ्री शिपिंग मिलेंगे, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और जो सीओडी लेते हैं उसके लिए शिपिंग एक्स्ट्रा, और जो सीओडी लेंगे शिपिंग जस्ट पहले पेमेंट करना है। और पिछले शाड़ी बोलो, हमारे पिछले कातान शाड़ी 1650, 650, 600। আমার পেছনে জিনিসগুলো আছে সেগুলো অন্য জায়গায়ও আছে, আমি ওখান থেকে নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো অল ওভার 600 সরিয়ে দিলাম। আম
কলকা মোটিভে লিনেন, স্ল্যাব লিনেন বলে এগুলোকে, ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু স্ল্যাব লিনেন। লিনেনের মধ্যে অনেক ভাগ আছে। এবার লিনেন নাম আমি বলে দেব। নেক্সট যে শাড়িটা নেবে সে কিন্তু ওই লিনেনটা পাবে না, যেটা একটু আগে 950 লিনেন দেখিয়েছি। আর এটা কিন্তু সিল্ক মিক্সিং, এটা কিন্তু সিল্ক মিক্সিং, ঠিক আছে? তো এটা কিন্তু স্ল্যাব লিনেন, এটার সঙ্গে মিক্স আপ কেউ করে ফেলবে না। তো প্লিজ এটাকে ধ্যান রাখবে। এটা কিন্তু একদম রামা গ্রিন কালারের মধ্যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আম কলকা, গোল্ডেন জেরি দিয়ে এগুলো থাকছে আম কলকা করা। দেখো ব্যাক সাইড দেখে নাও, বর্ডার পোর্শন দেখে নাও, অল আর মুগাজেরি ওয়েভিং ওয়ার্ক শাড়ি। এগুলো লিনেনের মধ্যে থাকছে, কিন্তু এগুলো স্ল্যাব লিনেন। এগুলোর মধ্যে আর্ট সিল্ক মিক্সিং আছে। হাই গুড আফটারনুন। অল ওভার যাচ্ছে এরকম। প্রাইস থাকছে 1150। এটার বিপি থাকছে রানিং এ, কাটতে চাইলে কাটুন, না হলে ছেড়ে দিন, কোনো সমস্যা নেই। বিপি থাকছে রানিং এ। লিনেন শাড়ি ভীষণ সফট। প্রাইস থাকছে 1150। রামা গ্রিন উইথ গোল্ডেন মুগাজেরি ওয়েভিং ওয়ার্ক লিনেন শাড়ি। নেক্সট কালার স্ল্যাব লিনেন শাড়ি, প্রাইস 1150। স্ল্যাব লিনেন শাড়ি প্রাইস 1150। সিকো গাদোয়াল অনেকদিন ধরেই বলছে, ওটা আবার নেক্সট ডে লাইভে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আজকে একটু অন্য জিনিস নেওয়া হয়ে গেছে, আমি নেক্সট ডে লাইভে সিকো গাদোয়াল দেখিয়ে দেবো। আমি 600 শাড়ি প্রচুর দেখিয়ে দিয়েছি, 600 শাড়ি আমি প্রচুর দেখিয়ে দিয়েছি। বোটল গ্রিন কালার এখনো কিছু হাতে পাইনি আমি। স্ল্যাব লিনেন কটন শাড়ি প্রাইস থাকছে 1150। ব্যাক শাড়ির ডিজাইন বর্ডার এবং এটা থাকছে রানিং এ বিপি, ঠিক আছে? ব্যাক সাইড অল আর ওয়েভিং শাড়ি। প্রাইস থাকছে এটার 1150। নেক্সট কালার পান্না গ্রিন। বটল গ্রিনের একটা আমি একটা কাতান সিল্ক দেখিয়ে দিতে পারি ভীষণ সফটের মধ্যে, ঠিক আছে? 1450। এটা একটা পান্না গ্রিন, এটা যেটা দেখাচ্ছি পান্না গ্রিন স্ল্যাব লিনেন কটন শাড়ি। প্রাইস থাকছে 1150। থ্যাংক ইউ শান্তি ম্যাম। বর্ডার পোর্শন ব্যাক সাইড। দিবা আজকে গাদোয়াল আমি শো করতে মনে হচ্ছে পারবো না, কারণ আমার অনেক কিছু আজকে ডিমান্ডেড আছে। ওটা নেক্সট ডে তে দেখিয়ে দেবো প্লিজ। মাঝে একদিন দেখিয়েছিলাম বাট আপনি হয়তো ছিলেন না, তো নেক্সট ডে আমি দেখিয়ে দেবো। রানিং এ বিপি, ঠিক আছে? পান্না গ্রিন উইথ অ্যান্টিক গোল্ডেন জেরি ওয়েভিং ওয়ার্ক, অল আর মুগা জেরি ওয়েভিং ওয়ার্ক। ব্যাক সাইড দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রাইস থাকছে 1150। স্ল্যাব লিনেন। আচ্ছা, বটল গ্রিন কালারের যে একটু আগে দেখতে চাইলে বটল গ্রিন কালারের এই টাইপসটা দেখতে পারো। একটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বটল গ্রিনের, কাতানো হয়ে যাবে। আমি কাতান পরে দেখাচ্ছি, আই থিঙ্ক হয়ে যাবে। একটু কাতান 1650 আমাকে দিও। এটা হচ্ছে একদম সফট বানারসি সিল্ক, বর্ডার যাচ্ছে জারি দিয়ে ওয়েভিং, ব্যাক সাইড যাচ্ছে ভীষণ সফট। তার পাল্লা থাকছে এরকম, ঠিক আছে? কন্ট্রাস্ট পুরো শাড়িটাতে এরকম বুটি চলে যাচ্ছে বটল গ্রিন কালারের মধ্যে। পুরো শাড়িটাতে এই বুটিটা চলে যাচ্ছে, থাকছে বর্ডার, পুরো শাড়িতেই বুটি যাচ্ছে। ব্লাউজ থাকছে এটা বটল গ্রিন কালার, বটল গ্রিন কালারের সঙ্গে এটা চলে যাচ্ছে এরকম ভাবে সফট, ভীষণ সফট বটল গ্রিন কালারের সঙ্গে সফট সিল্ক। এটা প্রাইস থাকছে 1450। পুরো একদম ভীষণই সফটের মধ্যে, পুরো শাড়িটার মধ্যে এরকম গোল্ডেন দিয়ে ওয়েভিং করা বর্ডার আছে। এটা 1450। এইটা দেখাবো। এবার চলে যাচ্ছে 600 রেঞ্জের কাশ্মীরি ওয়ার্ক। 600 রেঞ্জের দেখো কাশ্মীরি ওয়ার্কের মধ্যে চলে যাচ্ছে 600 রেঞ্জে। বর্ডার দেখো, এটা চলে যাচ্ছে, এটা আপার পোর্শন বর্ডার, সিওডি অ্যাভেলেবল। এটা লোয়ার পোর্শন বর্ডার মাল্টি কালার মিনা করা। ব্যাক সাইড দেখো অল আর ওয়েভিং ওয়ার্ক উইথ মুগা জারি। পাল্লা পোর্শন
बीपी अवेलेबल, बीपी अवेलेबल एंड बीपी बॉर्डर। प्राइस আছে এটার 600 অনলি, সরি 650। কোনটা কোথায়? 650, 650। পুরো কাশ্মীরি ওয়ার্ক করা শাড়িটার মধ্যে, ঠিক আছে? অল ওভার শাড়িটাই কিন্তু এরকম কাশ্মীরি ওয়ার্ক করা থাকবে। প্রাইস থাকছে 650। নেক্সট কালার অফ কাশ্মীরি ওয়ার্ক শাড়ি, পুরো একটা ওপেন করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রাইস থাকছে 650, প্রাইস থাকছে 650। কাশ্মীরি ওয়ার্ক করা আছে পুরো শাড়িটার মধ্যে, এরকম মুগাজারি দিয়ে ওয়েভিং করা। বর্ডার পোর্শন, ব্যাক সাইড, পাল্লা পোর্শন, ব্যাক সাইড, all are weaving work saree, red color, that's called blood red color. Price 650. Kashmiri work saree, blood red color, price 650, 650। BP available and BP border also. Price 650, free shipping all over India. COD possible, COD के लिए shipping charge extra। Next color 650 of wine. Next color wine color 650, wine color। That's called wine color, price 650, border portion, back side, all are weaving saree with mugazari। हाँ रक्षा दी बिल्कुल। Wine color, palla portion, all are BP available and BP border also। Price 650, free shipping all over India। Price 650, wine color। Next saree 1200 linen batik, slab linen batik, 1200 slab linen batik। Print, this is print shadi, slab linen batik print, all over self color, palla contrast, slab linen batik print, all over printed, palla portion and BP portion। COD charges after booking confirmation, COD charges साड़ी का वेट एंड आपके एड्रेस के हिसाब से बोला जाएगा। अभी सीओडी चार्जेस नहीं बोल सकते, बाद में बुकिंग कंफर्म होने के बाद ही बोला जाएगा, ठीक है? बाटिक, लिनन बाटिक, लिनन अच्छी हो, लिनन बाटिक प्राइस 1200, लिनन बाटिक प्राइस 1200। नेक्स्ट कलर लिनन बाटिक, ये कलर हम बोल नहीं सकते, ये एक्चुअली ये क्या कलर है। बहुत ही स्वीट कलर है, मतलब एकदम से पीच कलर के साथ अगर थोड़ा डार्क मिक्स किया जाए तो जैसे होते हैं उस टाइप का कलर है, ठीक है ना? तो इसके साथ ग्रे कलर, लिनन बाटिक प्राइस 1200। बैक साइड साड़ी का बैक साइड देख लीजिए, ऑल आर प्रिंटेड साड़ी एंड दिस इज द बीपी पोर्शन, ठीक है? बीपी पोर्शन लिनन बाटिक, बैक साइड देख लीजिए, ऑल आर प्रिंटेड। ये जो हम अभी दिखा रहे हैं लिनन बाटिक प्रिंट, नॉट वेविंग साड़ी, कॉन्ट्रास्ट पल्ला एंड कॉन्ट्रास्ट बीपी। प्राइस 1200, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। प्राइस 1200 लिनन बाटिक, कॉन्ट्रास्ट पल्लू पोर्शन एंड कॉन्ट्रास्ट बीपी, प्राइस 1200, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। शिपिंग चार्ज, सीओडी का जो शिपिंग चार्ज होता है आफ्टर बुकिंग कंफर्म होने के बाद ही बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट कलर
लिनन बाटिक येलो विथ ये कलर ना मैं बोल नहीं सकती, ये बहुत ही यूनिक कलर है। थोड़ा पीच के साथ थोड़ा मैट फिनिश टाइप का है लिनन बाटिक, बहुत ही सॉफ्ट में है साड़ी। प्राइस है इसका 1200। लिनन बाटिक साड़ी, लिनन बाटिक प्रिंट, प्राइस 1200। बहुत ही सोबर आइटम। नेक्स्ट पेस्ता ग्रीन कलर के साथ स्टील ग्रे कलर, पेस्ता ग्रीन कलर के साथ स्टील ग्रे कलर का मिक्सअप, कॉन्ट्रास्ट पल्लू एंड कॉन्ट्रास्ट बीपी, लिनन बाटिक प्रिंट, बहुत ही सॉफ्ट एंड कूल साड़ी है, ठंडा टाइप का। पल्ला पोर्शन देख लीजिए, बीपी पोर्शन। प्राइस है इसका 1200। पिन पोस्ट भी दिया हुआ नंबर पे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, वहाँ पे दूसरा सारा बात वहाँ पे ही हो जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट है पेस्ता ग्रीन विथ स्टील ग्रे कलर, बहुत ही सोबर कलर है। नेक्स्ट कलर ऑफ लिनन बाटिक, like mustard color with purple color, dark purple, mustard color with dark purple color। हाँ, লিনেন বাটিক প্রিন্ট, ভীষণ সুন্দর শাড়িগুলো এবং খুব সফট শাড়ি এবং সব রকম, মানে যারা একটু বাইরে ব্যাংকে চাকরি করো বা যারা সার্ভিস করে, যারা স্কুল টিচার, তাদের জন্য কিন্তু ভীষণ সুন্দর আইটেম। লিনেন বাটিক প্রাইস থাকছে 1200, ফ্রি শিপিং থাকছে অল ওভার ইন্ডিয়া। কন্ট্রাস্ট বিপি এবং কন্ট্রাস্ট পাল্লু পোর্শন। ওকে, সেমি জর্জেট। নেক্সট শাড়ি সেমি জর্জেট, জাস্ট 2-4টে কালার আছে। বল বুটি, সিলভার জারি দিয়ে ওয়েভিং করা, बैक साइड सॉफ्ट ब्रोकेट में इसका बीपी है। प्राइस इसका 1300। स्काई कलर के साथ सेमी जॉर्जेट, प्राइस है इसका 1300, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सेमी जॉर्जेट साड़ी, बॉर्डर पोर्शन, बैक साइड, प्राइस है इसका 1300, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सीओडी पॉसिबल, शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा फॉर सीओडी। नेक्स्ट डार्क बोटल ग्रीन कलर, सेमी जॉर्जेट, डार्क बोटल ग्रीन कलर, सेमी जॉर्जेट, डार्क बोटल ग्रीन कलर। আচ্ছা, যারা ব্রাইডাল দেখতে চাও তারা একটু আমাকে এখন জানাও যে কি প্রাইসের দেখবে। আমি এখন ব্রাইডালটা স্টার্ট করব, তার আগে একটু বলো কি প্রাইসের দেখবে, ঠিক আছে? पल्ला पोर्शन देखो, बैक साइड देखे नाओ, मुगा जरी दिए वेविंग करा। मित्रा रॉय सोमा मैम, आमी नेक्स्ट लाइवे गादोয়াল দেখিয়ে দেব। সফট ব্রোকেটে চলে যাচ্ছে বিপি পোর্শন, ব্যাক সাইড ওয়েভিং করা থাকছে। এটা থাকছে আপার পোর্শন বর্ডার, আপার পোর্শন বর্ডার অ্যাজ ইউজুয়াল সেম। প্রাইস থাকছে 1300। বুটি থাকছে এরকম ভাবে অল আর ওয়েভিং ওয়ার্ক শাড়ি, প্রাইস থাকছে 1300, 1300, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सीओडी पॉसिबल, सीओडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा, ठीक है। ये बहुत ही सॉफ्ट में है और कैरी करने में भी बहुत अच्छे हैं और गुड लुकिंग साड़ी है। ऑल टाइप का पार्टीज में ये पहन सकते हैं, ऑल टाइप्स का पार्टी में आप पहन सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी साड़ी, बहुत सेमी जॉर्जेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट सिल्वर जरी ওয়েভিং ওয়ার্ক, সেমি জর্জেট শাড়ি। ব্লাউজ পিস গুলো ধরবে না। रॉयल ब्लू कलर सेमी जॉर्जेट साड़ी, पल्ला पोर्शन, ब्रोकेट बीपी कॉन्ट्रास्ट ऑल ओवर, सिल्वर जरी वेविंग वर्क साड़ी। बैक साइड देख लीजिए, सेमी जॉर्जेट साड़ी, बॉर्डर पोर्शन, प्राइस 1300, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया।
3000 টাকার মধ্যে ব্রাইডাল। ব্রাইডালের মধ্যে যেটা দেখবে রেড কালার, 3000 এর ব্রাইডাল যেটা দেখবে রেড কালার দেখবে কি এভরিডে আমি সবার পছন্দের শাড়ি তো দেখানো সম্ভব নয়, একদিন বাদ একদিন লাইভ হচ্ছে, তো তার মধ্যে মধ্যে থেকে ডিমান্ড গুলো রাখবো। এবার যদি কেউ রেগে যাও আমার কিছু করার নেই, কারণ আমরা একটা টাইম মেনটেন করে লাইভ করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাধুরী ম্যাম। বর্ডার পোর্শন থাকছে এটা, बैक साइड থাকছে এটা ऑल और वेविंग वर्क साड़ी, पल्ला पोर्शन एंड बैक साइड। ब्रोकेट का इसका बीपी है और बीपी बहुत ही सॉफ्ट ब्रोकेट में है। प्राइस है हाँ सेमी जॉर्जेट শাড়ি, এটা থাকছে তোমার লিটল গ্রিন, ঠিক আছে লিটল গ্রিন বলে এটাকে, এবং সফট শাড়িগুলো পরে কিন্তু আরাম পাবে, কুল শাড়ি একদম। প্রাইস 1300। ये দাও আমাকে কাতান দাও। আচ্ছা কাতানটা একটু হ্যাঁ সিওডি অ্যাভেলেবেল, সিওডির জন্য শিপিং চার্জ এটা, বাট শিপিং চার্জ প্রথমে পাঠাতে হবে পর সিকিউরিটি মানি। আচ্ছা নেক্সট দেখাচ্ছি সেমি জর্জেটের, যেগুলো সেমি জর্জেট। আচ্ছা এই শাড়িগুলোর মিডিলে একটু এরকম হালকা সুতোর টানা, একটু এরকম হালকা হালকা টাইপসটা থাকে, কারণ এগুলো কিন্তু ওয়েভি শাড়ি এবং পুরো এর মধ্যে এরকম সুতোর কাজের ওয়েভিং, ওগুলো কিন্তু কোনো ডিফেক্ট নয়, আমি বারবার বলে দিচ্ছি ওগুলো কোনো ডিফেক্ট নয়, ঠিক আছে। এটা থাকছে ব্রোকেট, সফট ব্রোকেটের ব্লাউজ পিস, সেমি জর্জেট শাড়ি, প্রাইস থাকছে 1300। राउंड बूटी, राउंड बूटी के अलावा हाँ सेमी जॉर्जेट में राउंड बूटी के अलावा भी डिजाइन है, साथ में रहिएगा। लेकिन आज हम नहीं दिखा पाएंगे, दूसरे दिन जब हम लाइव करेंगे तब कुछ दूसरा डिजाइन भी हम दिखा देंगे। এগুলো হোয়াইট হয় না, অ্যাকচুয়ালি হোয়াইট আমার কাছে তো আসেনি, আমার মনে হয় হবে না, হালকা কালার হয়ে যাবে বাট হোয়াইট হবে না। ব্ল্যাক কালার, দাও ব্রাইডাল কি মিস করে ফেললাম আমি। ব্রাইডাল যেটা দেখাতে বললে কালার বলবে রেড কালার আর পিঙ্ক, এটা একজন যে অরেঞ্জ দেখতে চেয়েছিল, জানি না সে সঙ্গে আছো কিনা, বাট আমি একটা ধরেছি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। 5500 বিপি অ্যান্ড বিপি বর্ডার, পিওর ব্রাইডাল কাতান বানারসি, বর্ডার থাকছে এরকম মিনা করা, পিওর কাতান এগুলো, ঠিক আছে। অল ওভার এরকম মিনা করা থাকছে। ব্যাক সাইড দেখো, পিওর ব্রাইডাল কাতান বানারসি, পুরো টকটকে অরেঞ্জের মধ্যে চলে যাচ্ছে। প্রাইস থাকছে এটার 5500, 5.5K, 5.5K, ঠিক আছে, 5500, 5500 ব্রাইডাল বানারসি, পিওর কাতান ব্রাইডাল বানারসি মিনাকারি, হট অরেঞ্জ, প্রাইস 5.5K, 5500। फुल व्यू हमने दिखा दिया है। प्राइस है इसका 5500, प्योर ऑरेंज के साथ मीना किया हुआ है, ऑल ओवर ब्राइडल कातान बनारसी, प्राइस 5500। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होते हैं हमारे, और फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। लेकिन कॉटन साड़ी उसमें से बुकिंग है, इसलिए हमने नहीं दिखाएंगे, बुकिंग शॉर्टेज हो जाने के बाद हम दिखा देंगे, लेकिन आज नहीं दिखा पाएंगे। पल्ला पोर्शन लहंगा पैटर्न बॉर्डर, बैक साइड राउंड एंड बिंदी बूटी, ऑल ओवर राउंड एंड बिंदी बूटी, प्योर ब्राइडल कातन, प्राइस 3000 प्राइस। এই ব্রাইডাল কাতান 3300 হয়, কিন্তু আমি সেটা দেখাচ্ছি না, 3000টাই দেখাচ্ছি।
3000 আর যারা प्रीपेड করবে फ्री शिपिंग सीओडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा और शिपिंग चार्ज पहले पेमेंट करना है फॉर सिक्योरिटी मनी, ठीक है। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी है। प्योर ब्राइडल कातन बनारसी लहंगा पैटर्न बॉर्डर, गादोवाल है बट नेक्स्ट लाइव में गादोवाल शो होंगे। लेस प्राइस कातन, दैट मीन्स प्राइस थोड़ा बोलिए मैडम। সরিয়ে দিলাম। হোয়াইট কি দেখবে? 1650 জোরটা দিয়ে দাও তো। অল ওভার যাচ্ছে একদম এরকম হট পিঙ্কের মধ্যে। লোয়ার পোর্শন বর্ডার এবং আপার পোর্শন বর্ডার। ব্যাক সাইড দেখে নাও। ব্রাইডাল কাতান 3000। पल्ला पोर्शन, बीपी पोर्शन एंड बीपी बॉर्डर, ऑल ओवर पिंक कलर, प्योर ब्राइडल कातान। 3-4 টাকা প্রাইস থাকছে এটা 3000 অনলি। ব্রাইডাল কাতান প্রাইস 3000 অনলি। হোয়াইট কালার কাতান কি আমাদের কিছু অ্যাভেলেবেল আছে? এইটা কিন্তু খুব সুন্দর, ছোট ছোট বুটির মধ্যে অল ওভার এরকম পুরো হট পিঙ্ক। प्राइस থাকছে এটার 3000, प्राइस किंतु 3000। हम 20-20 में हिंदी बोल रहे हैं, शायद आप पहले से ही थे इसलिए सुना नहीं है। हम 20-20 में हिंदी बोल भी रहे। प्राइस 3000, प्योर ब्राइडल कातान बनारसी। 1650 कातान बनारसी, 1650। 1350 का जो कातान बनारसी हम दिखाए थे उसका प्राइस और 1650 का प्राइस दोनों अलग, मतलब प्राइस इसलिए अलग है क्योंकि उसका फिनिशिंग, उसका जरी का क्वालिटी और उसका मटेरियल का क्वालिटी अलग है। दोनों ही शर्टन में है लेकिन मतलब दोनों का ही डिफरेंसेस क्वालिटी है। बॉर्डर पोर्शन बैक साइड देख लीजिए। कातान साड़ी रॉयल ब्लू विथ पिंक, बीपी एंड बीपी बॉर्डर। 1650। पटली पल्लू, पटली का डिजाइन ऑल ओवर ऐसे जाल मोड में है। प्राइस है इसका 1650। 1650 रॉयल ब्लू विथ पिंक, प्राइस 1650। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। रॉयल ब्लू विथ पिंक, पटली पल्लू। नेक्स्ट व्हाइट रेड, नहीं सॉरी व्हाइट पिंक। पिंक एंड रेड का डुअल टोन शाइन है इसमें व्हाइट के साथ। बॉर्डर पोर्शन बैक साइड, पल्ला पोर्शन, बीपी एंड बीपी बॉर्डर का प्राइस है 1650। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। पटली पल्लू व्हाइट एंड रेडिश पिंक 1650। पटली पल्लू कातान बनारसी, ऑब्वियसली नायलॉन मिक्सिंग कातान बनारसी। शार्टन के साथ जो नायलॉन मिक्सिंग होते हैं ये वही है, प्योर में नहीं है। प्योर का अगर आप लोगों को लेना है तो 3000 से स्टार्टिंग है प्योर का। फैब्रिक है शार्टन, उसके साथ नायलॉन मिक्सिंग होते हैं। अगर प्योर का लेना है तो अबव 3000, ठीक है। व्हाइट के साथ रेडी पिंक कलर का डुअल टोन है। व्हाइट पिंक कातान बनारसी। अभी व्हाइट एंड रेड, पिंक वाली में रेड है। ओ पिंक जो डिजाइन का देखानो हलो ना ওটা রেডটা দেখো। हाँ शायद है, सामने रही है, हम थोड़ा देख के फिर दिखाते हैं। व्हाइट के साथ रेड कॉम्बिनेशन। पल्ला पोर्शन बीपी एंड बीपी बॉर्डर। व्हाइट के साथ रेड कलर का पट्टी पल्लू किया हुआ है। पल्ला का डिजाइन, सॉरी पटली का डिजाइन एंड बैक साइड पटली पल्लू व्हाइट एंड रेड। पटली पल्लू कातान बनारसी व्हाइट रेड। प्राइस 1650। 1650। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सीडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा।
पिंक में हमने दिखाया 3000 का ब्राइडल कातन, उसका ही रेड मिल गए हैं। रेड देख लीजिए। बीपी एंड बीपी का बॉर्डर, पूरा साड़ी में ऐसे बूटी किया हुआ है, मीडियम साइज का, बहुत ही सोबर डिजाइन है। बॉर्डर है ये, बैक साइड देख लीजिए। प्राइस है इसके हॉट रेड प्राइस 3000 ब्रोकेड नहीं है मैडम। प्राइस 3000। प्योर कातन बनारसी, प्योर कातन ब्राइडल कातन बनारसी, प्राइस 3000। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, सीओडी पॉसिबल, सीओडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए और थोड़ा कुछ कलर दिखाना है मुझे। बोटल ग्रीन पिंक 1650, बोटल ग्रीन एंड पिंक 1650। थैंक यू सो मच अनिता मैम। बीपी एंड बीपी बॉर्डर, बोटल ग्रीन एंड पिंक बॉर्डर पोर्शन, बैक साइड। जब किसी का गुस्सा आता है तो मुझे बहुत हंसी, मतलब मुझे तो हंसी आती है, क्योंकि शायद किसी को ऐसे होता है कि न टाइम लाइव दिखाने के बाद भी साड़ी पसंद नहीं होते, या फिर उसका जो डिमांड होते हम दिखा नहीं पाते, इसलिए शायद कुछ हो जाता है, या फिर पता नहीं। तो मुझे तो हंसी आती है। सेल्फ व्हाइट देखिए, बोटल ग्रीन एंड पिंक, पाटली का डिजाइन, बैक साइड। प्राइस 1650। व्हाइट कलर सेल्फ कातान, व्हाइट कलर सेल्फ ऑल ओवर व्हाइट कलर। जो पान बुटी तो छिलो ना, बल बुटी तो आमादेर नेই, दाও। ब्लू कलर 3000 ब्लू कलर देखिए, बीपी एंड बीपी बॉर्डर, पैरोट ग्रीन के साथ ब्लू कलर का इसमें कॉन्ट्रास्ट में इसका है। पटली पल्लू, खुले जाओ, पटली पल्लू। प्राइस থাকছে 1650, प्राइस থাকছে 1650। আচ্ছা, আফটার লাইভ আমি খুলে দেখে নেবো কার গুস্সা হয়েছে, তার বাড়িতে আমি বরফ পাঠিয়ে দেবো। আফটার লাইভ আমি দেখে নেবো ওখানে কার এত গুস্সা হয়েছে, কমেন্টস আমি ওখানে ভালো করে দেখে নেবো, যেখানে সাইন গুলো ওঠে, দেন আমি বাড়িতে বরফ পাঠিয়ে দেবো। প্যারট গ্রিন, এটা থাকছে ডিজাইন, বুটি ডিজাইন, ব্যাক সাইড, অল আর ওয়েভিং ওয়ার্ক শাড়ি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্যারট গ্রিন উইথ ব্লু 1650। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, सीओडी पॉसिबल, सीओडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा। वाइन कलर में शायद अवेलेबल है कि नहीं देखना पड़ेगा, वाइन कलर का तो बहुत डिमांड होता है, शायद नहीं भी हो सकते। रॉयल ब्लू कलर 3000, ওটা 3000। ये रॉयल ब्लू আছে নাকি ওটা? আচ্ছা, সেলফ যে দেখতে না, হোয়াইটে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো গোল্ডেন জরি দিয়ে ওয়েভিং করা, बीपी एंड बीपी बॉर्डर, व्हाइट के साथ गोल्डन जरी का वेविंग किया हुआ है। बॉर्डर पोर्शन, बैक साइड। इसका प्राइस है 2100, 2100, 2100, 2100। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई गॉट माई पार्सल। थैंक यू ममता दी। व्हाइट के साथ पूरा ऐसे बॉल बूटी किया हुआ है, एकदम ऑल ओवर व्हाइट है। प्राइस इसका 2100, 2100। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, सीओडी पॉसिबल, सीओडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा। बॉर्डर
छोटा छोटा इसके अंदर ये बूटी किया हुआ है। प्राइस है इसका प्राइस है 2100, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। बुकिंग करने के लिए स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके भेजना है वहाँ पे पिन पोस्ट में दिया हुआ जो नंबर, वहाँ पे बुकिंग करने के लिए स्क्रीनशॉट लेके पहले भेजना है पिन पोस्ट में दिया हुआ जो नंबर, वहाँ पे, वरना बाद में अगर किसी को नहीं मिलेंगे तो गुस्सा मत होइएगा। এই ডিজাইনটা একটা 3000 এর হয়ে যাবে রয়্যাল ব্লুতে। এই ডিজাইনটা যেটা এখন আমি ফিরোজি দেখাচ্ছি এটাই একটা রয়্যাল ব্লুতে হয়ে যাবে 3000 এর। দাও তো ডিজাইনটা বার করো। বর্ডার পোর্শন, ব্যাক সাইড। থ্যাংক ইউ সো মাচ সীমাদি। রেড হালকা কাজের মধ্যে আমি কাতান দেখিয়ে দিয়েছি, একটু দেখে নিও রেকর্ডেডটা। রেডের মধ্যে ডিপি অ্যান্ড বর্ডার অল ওভার এরকম থাকছে। দাও তাড়াতাড়ি দাও। ফিরোজি কালার দিয়ে পুরো শাড়িটার মধ্যে এরকম বুটি থাকবে, বুটি ছোট বুটি, बैक साइड। 600 वाली बहुत हमने शो कर दिए हैं, लिंक को सेव कर लीजिए। वहाँ पे देख के आप लोग आफ्टर लाइव बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट भेजिएगा और लिंक को सेव कर लीजिए। वहाँ से देख के बुकिंग दे सकते हैं। पीकॉक ब्लू प्लीज साड़ी दिखा दो। अच्छा पीकॉक ब्लू में आप 1 मिनट रुक जाइए, फिर मैं इसका जो रॉयल ब्लू है वो 3000 वाली वो दिखा के फिर पीकॉक ब्लू में एक दिखाती हूँ। प्योर कॉटन बनारसी 3000 रॉयल ब्लू, बैक साइड, अपर पोर्शन बॉर्डर, लोअर पोर्शन बॉर्डर, बूटी पोर्शन, पल्ला पोर्शन, बीपी एंड बीपी बॉर्डर ऑल ओवर रॉयल ब्लू। कॉटन साड़ी प्योर कॉटन बनारसी ऑल ओवर रॉयल ब्लू 3000 प्राइस, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सीओडी पॉसिबल, शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा फॉर सीओडी। लाइट पिंक नहीं होगा। अभी जो हम खा रहे हैं ये है प्रॉपर पीकॉक ब्लू, ठीक है। प्योर तंजूरी कॉटन बनारसी, द प्राइस है 3800 3800, विच अब रेगुलर प्राइस जिसका रहते हैं 4200, उसका ही ये ऑफर प्राइस है। बैक साइड देख लीजिए, पूरा एकदम डुअल टोन शाइन करता है, देख सकते हैं आप। ग्रीन एंड पिंक ब्लू के साथ इसका डुअल टोन शाइनिंग है। अभी हम जो इसको हिला रहे हैं तो वो नोटिस कीजिएगा। बॉर्डर पोर्शन देख लीजिए, बैक साइड देख लीजिए। ये है एकदम प्रॉपर पीकॉक ब्लू। हर एक चीज के ऊपर प्रॉपर कलर नहीं आते हैं। ये प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन में इसका सेल्फ वोविंग किया हुआ है, तंचू वोविंग, इसको बोलते हैं तंचुई कॉटन बनारसी, प्योर तंचुई कॉटन, नॉट सेमी, ठीक है। प्योर मटेरियल में है ये। इसका प्राइस है 3800, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सीओडी पॉसिबल, सीओडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा। चलिए प्योर तंचुई कॉटन बनारसी प्राइस 3800, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सीओडी पॉसिबल, सीओडी के लिए शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा, ठीक है। जिसको बुकिंग करना है वो स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए 6295105252 इस नंबर। देख लीजिए इसका डुअल टोन शायद आप शो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख लीजिए। ये है प्रॉपर पीकॉक ग्रीन, ठीक है ना। ये देखिए डुअल टोन, प्राइस है इसका 3800। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हेल्पिंग विद अस एंड ऑलवेज हम लोग के साथ जुड़े रहने के लिए। सबको थैंक यू सो मच। एंड बुकिंग करने के बाद 1 घंटे के अंदर पेमेंट कीजिएगा। आफ्टर अगर ऑन ईयर एक्सटेंड हो जाते हैं तो कोई अगर इश्यूज होते हैं तो बोल दीजिएगा। 3 बजे से 5 बजे के अंदर कॉल कीजिएगा, उसके बाद कॉल अलाउ नहीं है। और जिसका बुकिंग कंफर्म होते है 1 घंटे के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 1 घंटा अगर एक्सटेंड हो जाएंगे तो हम
हम वो प्रोडक्ट जो में रहेंगे दूसरे को दे देंगे, ठीक है। तो